الخجل صعيب ويقدر يحطم الحياة ديالك. نشوفوا القصة ديال واحد البنت كيفاش قدرات تغلب على الخجل ديالها. نشوفوا القصة بالدارجة ومن بعد بالفرنسية ثم الشرح. كنت حشومية بزاف لدرجة كانوا تينعتوني بالمعقدة والمريضة وكاع داك الشي اللي تيجيك في بالك. كنت تنحشم بزاف لدرجة كنت تنتزنق في أي وقت وتنبدا تنتفتف في الهضرة، والقلب ديالي تيبدا يضرب بالجهد منين تنبغي نهضر قدام بزاف ديال الناس. ومنين دخلت للثانوية هادي شي 6 سنين ولا 7 سنين اقترحوا عليا ناخد دروس في المسرح. بطبيعة الحال في الأول كنت مزيرة، ولكن تلاحيت بعينيا مغمضين، والصراحة كانت البداية في دروس المسرح صعيبة بزاف، تمارة وصافي. ولكن تلاقيت بناس وتلاقيت بأساتذة عاونوني حيث تعرفوا مزيان شنا هي الحشومية. وبلا ما نكذب عليكم هاد الشي صنع مني إنسانة أخرى. في الحقيقة تفتحت مع مرور الشهورة. المسرح هو واحد العلاج باش تخرج من الحشومية ومن دوك الآثار السلبية ديالها. وهذا الشيء علاش النصيحة اللي نقدر نقول لك هي تشجعي وتمشي تاخدي دروس في المسرح. شوفي بلا ما تخلعي، ما غاديش يطلعوك بوحدك للخشبة قدام بزاف ديال المشاهدين في النهار الأول، وزايدون ما غادي تخسري والو يا حاولتي. شخصيا كانت مرحلة في حياتي ما عمرني ننساها. نشجعك ديري هاد الخطوة اللي تقدر تغير بزاف ديال الحوايج في حياتك. بالنجاح والتوفيق. نشوفوا دابا القصة en français. J'ai été une grande timide au point qu'on me traite de complexé, de malade et tout ce que vous vient à l'esprit. J'étais timide au point de rougir à tout moment, de me mettre à bégayer et mon cœur commence à battre très fort, surtout quand je devais prendre la parole devant plusieurs personnes. C'est en entrant au lycée, il y a déjà 6 à 7 ans de cela, qu'il m'a été proposé des cours de théâtre. Bien sûr, au départ, j'étais très réservé, mais je me suis lancé les yeux fermés. Et il faut avouer que mes débuts en cours de théâtre m'ont été assez pénibles. Mais j'y ai rencontré des gens et des profs qui m'ont soutenu car ils sont là pour ça. Ils connaissent bien ce que c'est la timidité. Sans vous mentir, cela m'a transformé. Je me suis vraiment épanoui au fil des mois. Le théâtre est une réelle thérapie pour sortir de la timidité et de tout ce qu'elle engendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller de prendre votre courage à deux mains et d'aller faire des cours de théâtre. Et surtout, n'ayez pas peur. On ne vous fit pas monter seul sur scène devant un grand nombre de spectateurs du jour au lendemain. De plus, cela ne coûte absolument
rien d'essayer. Sachez que personnellement, c'est un passage dans ma vie que je n'oublierai jamais. Je vous encourage donc à faire ce pas qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Bon courage. J'ai été une grande timide au point qu'on me traite de complexée. J'ai été une grande timide. كنت حشومية بزاف. Au point لدرجة qu'on me traite لدرجة كانوا تينعتوني. Qu'on me traite de complexée. تينعتوني بالمعقدة. Complexée المعقدة. De malade et tout ce que vous vient à l'esprit. وكذلك بالمريضة. De malade et tout ce que vous vient à l'esprit وكاع داك الشيء اللي يجيك في بالك. Tout ce que vous vient à l'esprit. J'étais timide au point de rougir à tout moment. كنت تنحشم بزاف au point لدرجة أنني كنت تنتزنق de rougir تنولي حمراء à tout moment في أي وقت. De me mettre à bégayer وكنت وتنبدا de me mettre وتنبدا نتفتف في الهضرة ديالي. de me mettre à bégayer يعني bégayer بمعنى تنتفتف في الهضرة أو تنتلعتم في الهضرة. تنقولوا le bégaiement يعني هو التلعثم. Et mon cœur commence à battre très fort. وكان القلب ديالي تيبدا يضرب بالجهد. commence à battre très fort surtout خصوصا أو منين surtout quand je devais prendre la parole devant plusieurs personnes. يعني القلب ديالي تيبدا يضرب بالجهد battre très fort منين تنبغي نهضر قدام quand je devais prendre la parole من تنبغي نهضر قدام بزاف ديال الناس يعني devant plusieurs personnes. C'est en entrant au lycée il y a déjà 6 à 7 ans de cela ومنين دخلت للثانوية هذه il y a déjà هذه شي 6 سنين ولا 7 سنين de cela qu'il m'a été proposé des cours de théâtre. يعني اقترحوا عليا qu'il m'a été proposé يعني la proposition يعني اقترحوا عليا ندير أو ناخد دروس في المسرح. qu'il m'a été proposé des cours de théâtre. Bien sûr au départ j'étais très réservé. يعني بطبيعة الحال في الأول كنت مزيرة. j'étais très réservé. كنت مزيرة بزاف يعني كنت بالعربية نقول متحفظة. j'étais très réservé. Mais je me suis lancé les yeux fermés. ولكن mais تلاحيت. je me suis lancé تلاحيت هذا هو التعبير. je me suis lancé les yeux fermés يعني تلاحيت بعينيا مغمضين يعني بواحد الثقة كبيرة. Il faut avouer que mes débuts en cours de théâtre m'ont été assez pénibles. والصراحة أو يعني نعترف بها. il faut avouer que mes débuts نعترف بأنني يعني البداية ديالي في دروس المسرح كانت صعيبة بزاف يعني تمارة وصافي. هذا هو التعبير. m'ont été assez pénible. pénible بمعنى عمل شاق صعيب بزاف عمل شاق تمارة. mais j'y ai rencontré des gens et des profs qui m'ont soutenu. ولكن mais j'y ai rencontré ولكن تلاقيت بناس des gens et des profs وأساتذة يعني des professeurs. هذه باختصار تنقولوا des profs. il y a des professeurs يعني أساتذة qui m'ont soutenu
تلاقيت بناس وبأساتذة اللي عاونوني qui m'ont soutenu car ils sont là pour ça حيت هما هنايا لهذا الشيء car ils sont là pour ça حيت هما هنايا لهذا الشيء يعني لهذا الدور ديالهم هو هذا. Ils connaissent bien ce que c'est la timidité يعني وتعرفوا مزيان شنا هي الحشومة أو شنا هو الخجل يعني ils connaissent bien ce que c'est la timidité. Sans vous mentir, cela m'a transformé. Je me suis vraiment épanoui au fil des mois. يعني وبلا ما نكذب عليكم sans vous mentir يعني بلا ما نكذب عليكم هاد الشيء صنع مني cela m'a transformé يعني هاد الشيء صنع مني إنسانة أخرى صنع مني إنسانة أخرى. Je me suis vraiment épanoui يعني في الحقيقة تفتحت je me suis vraiment épanoui l'épanouissement التفتح تفتحت مع مرور الشهور au fil des mois. Le théâtre est une réelle thérapie. فالمسرح هو واحد العلاج حقيقي. La thérapie العلاج une réelle بمعنى حقيقي. Pour sortir de la timidité باش تخرج من هاد الخجل ومن هاد الحشومية et de tout ce qu'elle engendre. تخرج من الحشومية ومن كاع داك الشيء اللي من دوك الآثار السلبية ديال الحشومية et de tout ce qu'elle engendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux que vous conseiller. وهاد الشيء علاش c'est pour ça وهاد الشيء علاش النصيحة اللي نقدر نقول لك je ne peux que vous conseiller. النصيحة اللي نقدر نقول لك هي de prendre votre courage à deux mains يعني تشجعي وتمشي et d'aller faire des cours de théâtre وتمشي تاخدي دروس في المسرح et d'aller prendre et d'aller faire des cours de théâtre les cours de théâtre دروس المسرح. et surtout n'ayez pas peur يعني وبلا ما تخلعي يعني شوفي بلا ما تخلعي خصوصا بلا ما تخلعي. On ne vous fit pas monter seul sur scène يعني ما غاديش يطلعوك بوحدك فوق خشبة المسرح. On ne vous fit pas monter seul sur scène يعني ما يطلعوكش لخشبة المسرح بوحدك يعني قدام devant un grand nombre de spectateurs du jour au lendemain يعني ما غاديش يطلعوك فوق خشبة المسرح قدام بزاف ديال المشاهدين يعني les spectateurs du jour au lendemain يعني بين عشية وضحاها أو كما تقولوا بالدارجة يعني في النهار الأول ما غاديش يطلعوك في النهار الأول فوق خشبة المسرح يعني du jour au lendemain يعني بين عشية وضحاها. De plus, cela ne coûte absolument rien d'essayer. وفوق من هذا الشيء وزيدون ما غادي تخسري والو إلا حاولتي يعني ne coûte absolument rien d'essayer. Sachez que personnellement ودي خصك تعرفي أنا شخصيا personnellement بمعنى شخصيا personnellement c'est un passage يعني كانت هاد واحد نقولوا باساج هو الممر أو هنا بمعنى مرحلة un passage يعني dans ma vie مرحلة في الحياة ديالي dans ma vie que je n'oublierai jamais كانت هاد المرحلة في حياتي يعني اللي ما عمري ننساها je n'oublierai jamais ما عمرني ننساها ما عمرني هي jamais n'oublierai بمعنى ننساها. Je vous encourage donc يعني نشجعك je vous encourage donc نشجعك إذن à faire ce pas نشجعك إذن باش ديري هاد الخطوة ce pas qui peut changer نشجعك باش ديري هاد الخطوة اللي تقدر تغير بزاف ديال الحوايج في حياتك يعني je vous encourage donc à faire ce pas qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie qui peut changer يعني اللي يقدر يغير بزاف ديال الحوايج beaucoup de choses في الحياة ديالك dans votre vie.
Bon courage. بالنجاح والتوفيق.